Amay nga bara nagpapasalamat kami. Nga gintagan mo, naliwat kami another day to honor you. Another day to adore you, Lord God. And thank you, Lord God, for the message, Lord. Nga imo'y gahatag haamon. Lord, tuguti nga ni mo mga pulong, may da impact haamon mga kasing-kasing. May da buhi ini nga amon kikinabuhi Ginoo. Dayawon ang ngaran mo, ang ngaran ni Jesus. Amen. Now, I have to let y'all know that I get a little stretched sometimes Danay kuno na na-straight siya. because now we have to kind of give our topic for our sermon on Kay- Sunday, on Wednesday. Ang topic kan aton Sermon Sunday and Wednesday. Yeah, so that they can put it in the, Okay. okay. And so, but I always like to be changing it at the last minute, right? Pero Wednesday pa unta pero nagbabalyo-balyo kuno inihiyahan last minuto na. But on Monday or Tuesday, the Lord gave me this topic, the pearl of greatest price. Hanton Lunes ang Ginoo naghatag na hakon hin topic nga ang perlas nga may dako nga presyo. And so when they said, Pastor Tim, what are you going to be preaching on this week? Pastor Tim, ano imo gwawali yan nga semana? And I said, well, I guess the pearl of greatest price. Ang perlas nga may dako nga kantidad. And so I just had to stick to the plan. Hallelujah. So nag-stick ya ito nga plano. You know, we all have to stick to the plan in our lives, right? Kinanglan magpadayon kun kita, stick kita, steady kita ang plano ha aton kinabuhi. Amen. Hallelujah. So I'm not sure you can see this picture here quite that well. This looks a little bit more like an egg in a frying pan. Baga kun imo kitaon bagaan bunay nga da karahak. But really what it is, there's this pearl here. There's this beautiful pearl. Pero ang tinuod may dito perlas nga mahusay nga perlas. And so this is an oyster. I'm sorry if any of you are hungry. Oyster nga amo nagproduce nga ning perlas. So- Nagpapagutom ba kuno ha iyo ito nga oyster. So we're going to be talking about the pearl of greatest price again. Ang mag-istorya kitahan perlas nga may dako nga kantidad. And so pearl oysters create pearls. Ang oyster naghihimo yan perlas. And it's pretty interesting because the way that pearls are created Nga talaga interesado kay kun paano ginhimo ito nga perlas. is that some kind of a foreign particle enters into the pearl. Ang to the nahitabo oyster. paano nahimo ang perlas ito nga oyster kay may da mga particles nga tikang hagawas nga diri nga nasulodhan bagal. So it's actually an irritant when it enters into the oyster. Tapos kung sumulod na nga nitong mga particles nga diri ka ng tikang ha oyster, nakakairitar ituhan oyster. You know, it's like if you get a particle in your eye and it hurts, right? Parehubahan may da puling nga inabot yung mata, di ba? Nakakairitar, nakakasakit, di ba? You've just got to get that irritant out of your eye. So kinahanglan tanggalon natin dun nga nakakairitar aton mata. Maybe you use eye drops or something like that. Danay, haamon panahon, butangan ba nimo eye drop o haamon panahon huyup-huyupan lang namon. But in the case of this oyster, it can't spit it out. Pero sa kasuhan oyster, diri niya na iluluwa. And so what it does is it has this chemical that it surrounds this particle with. So, ang nahitabo, kay may daman chemical nga nagpapalibot din, It's called calcium carbonate. nga gintawag nga calcium carbonate. I think they use the same thing in making my glasses. Amo itong gigagamit na paghimuhan naton mga antipara. And so in this process, this covering of calcium carbonate continues for a really long time. So, ini nga proseso nga calcium nga carbonate, nagpapadayon inin maiha nga panahon. Until this irritant is fully covered by this beautiful shell. Hangtod nga ito nga pagkairitar na nakakairitar natatahuban nahin matahom nga bagan-bagal. And that's exactly what that beautiful pearl is. Amo iton ang nahihimo nga perlas. Next slide. So sin is the irritant in our lives. Ang sala nakakairitar ya aton kinabuhi. I mean, when you've got sin in your heart, you know, it's like, how do I deal with this? How do I get rid of it? Kung may salangani kita ha aton kasing-kasing, paano naton ini madil? I'm not at peace with God. There's something wrong. Nga siring kabagan waray man ako kamuraya o ha Dios, ano ban sayop ko? Well, God covers those sins, those irritants in our lives with mercy,
Ang Dios nagtahob han sala nga nakakairitar han aton kinabuhi tungod han niya kaluoy. with mercy, forgiveness, and grace, Pagpasaylo nga niya grasya. because He wants to beautify His bride, the church. Kay karuyag han Dios nga iya patahumon, pahusayon an iya bride, iya karaslon nga mao ang simbahan. So 2 Corinthians chapter 5 verse 21 says, 1 Korinto kapitulo 5 bersikulo 21 nasiring. "For our sake He made Him to be sin who knew no sin, Tungod ha aton nahimo hiya nga sa nahimo hiya nga bagan may sala nga bisan waray hiya mahibaruhan sala. that in Him we might become the righteousness of God." Nga pinaagi ha iya kan Hesus na magin matadong kita han Dios. I mean, this is kind of like the summary to my whole sermon right here. Amo ni an iya bugos nga sermon dinhi pala. See, Jesus took on the sins of the world. Kay ginkuha ni Jesus ang sala han kalibutan. He who was perfect took on all of our sins Hiya nga hingpit waray sala iya ginangkon an aton mga sala so that we might become the righteousness of God. para kita magin mahimo nga matadong han Dios. Not because of anything that we have done, Diri tungod han aton mga binuhatan, not because of anything we have earned, diri tungod han aton na angkon o ano pa man na nakuha. but because God so loved the world Pero tungod kay ginhigugmagod han Dios ang kalibutan. that He gave His only Son for Nga us. iya ginhatag ang iya kausa-usa nga anak aton. Hallelujah. So suddenly this pearl of greatest price is none other than Jesus, right? So ini nga perlas nga maharahalon ang presyo amo ito si Ginoong Hesus. You know, there are so many things in this life that we can pursue Damo nga mga bagay kinabuhi nga pwede naton padayunon to try to find meaning, para makakuha kita kahulugan, to try to find acceptance. para kita karawaton. And religion is all about good works, Ang right? relihiyon, puro sa ito good works, tala maupay lang nga trabaho. At least works-oriented Amo religion itong gintawag nga work-oriented religion. is about works, obtaining favor Trabaho para makahataghin pabor, makaganahin pabor. through our own efforts. Para kalugaringon nga pagpaningkamot. But it's impossible. Pero imposible good kaupay. And that's why God sent His Son, Jesus Christ, Amo nga ginpadarahan Dios sa niya anak nga si Jesucristo. so that we might rest in the work of God in our Para lives. makapahuway kita han trabaho han Dios. So the theme scripture for this message, the pearl of greatest price, So ang theme nga kasurat, bersikulo hini nga perlas nga may dako nga kantidad. is from Matthew 13, verses 45 through Mateo 46. 13, bersikulo 45 ngadto 46. You see, in the gospel according to Matthew, Kay ang ebanghelyo sumala han surat ni Mateo. Matthew writes all of these things about the kingdom of heaven Si on earth. Mateo ginsurat niya damo nga mga bagay mahitungod han ginhadian han langit. He gives all these different parables. Naghatag yan iba-iba nga mga sumbingay. And this is one of those parables. Ngan usa ini nga mga sumbingay. It's a story about something that you can relate to Istorya ini yan usa nga bagay nga makaka-relate kita to point you to who God is. para pag-point kun hinugod ang Dios. Again, the kingdom of heaven is like a merchant in search of fine pearls. So yan na ang ginhadian ng Dios puro pareho ginhadian ng langit puro pareho usa nga negosyante nga nagbibilingin perlas. Who, on finding one pearl of great value, Nga nagbilingin usa nga perlas nga may dako nga kantidad. really not just great value, but the greatest value, Nasa din pinakadako ang kantidad. he went and he sold all that he had and he bought Tapos it. ginbaligyan niya ang nga tanan nga iya mga butang. Nga iya ginpalit ini nga perlas. He sold all that he had, including his other pearls. Ginbaligyan niya ang nga tanan nga mga bagay upod nan iba pa nga mga gurugudti nga mga perlas. He was trading up. Iya ginpalit, ginbalyo. Now, most of the time, a merchant trades to sell things that he can get more money from. Kadamuan ang mga negosyante nagnegosyo ra makaganansya. But in this Ito trade case, nila
But in this case, the pearl of greatest price was something that he wanted to acquire to keep for Pero himself. hindi nga kaso, ini nga perlas doon kay mahal ura-ura ang kantin karuyag niya ini maangkon. So, there's this desperation that we have when we fall in love with Jesus Christ. May ana desperation nga ato na angkon ni nga nahigugma kita kan Jesus. And we fall on our knees and we say, God, not my way, your way. Nga nakapaluhod ha aton mga tuhod nga nakakayakan ka Lord. Ginoo diri nakon kaburuton kun dan imo kaburuton. God, I lay down all of my desires, all of my abilities, Tapos everything I nakakayakan have. kita nga Lord amon ginsusurinderan amon mga tinguhan, amon mga pangarap, ang nga tanan para imo. Because I want you first and foremost in my Kay life. karuyag ko ikaw ang pinakauna nga hahakon kinabuhi. Sometimes that's what we say, right? Sometimes, di ba nagiyakan kita yung sugar dito? Tinuod ba? Ada pa ba ka mo? And then the heat gets turned on, right? Tapos, baga nagmainito na. I thought you said you wanted to follow me with your whole heart. Tapos masiring, nabaliktad na, kasiring ko nga magsusunod ka ha, kung nabugos na yung kinabuhi. Oh yeah, about that, God. Oh, God, Ginoo, mo, tama ito, Ginoo. I've got my own ways. Kay may dakuman kalugaringon nga pamaagi. I'm wara. I can just speak mean to people. Kay wari-waray ako sa maisog ako, mga tao. Where's the gentleness in that, right? Ay, ang pagkamaaghop, dida. God says, be gentle. Ang Ginoo siring be gentle. I'm sorry, I hope I haven't offended anybody who's Ako. wara. Because you always telling me, maisog ako. Kaya amo lang yun akong sinultihan. Diri man ako pwede magyakan nga hinmahinay. Yes. Sino din maisog? I love you so much. I love... Naigugma ko kayo, man daw ito nga pagkaisog nga gugma. Diba? I'm a gentle soul. Maagop ko na yan, gentle ko na yan, kalag. Ang mga waray ko na mag-isog, magyakan, maisog. So anyhow, a merchant wants to sell up for this pearl of greatest price. So ini nga negosyante karig niya baligya sold. No longer to sell it, but to be his own possession. Diri na kinahanglan ibaligya kay ada haiya kalugaringon nga posisyon. And that's what our pursuit of Jesus is all about, Amo right? ito na naton pagtinguha ka ni Jesus, di ba? God, I want all of you. Gintinguha ta si Jesus nga makasing kita Ginoo ikaw na gudlan para ha ako waray na iba. I believe that there is great reward in following your way and not my Maanam ako nga way. may dako nga regalo, reward ang pagsunod ha imo. Diri matuman na nakon diri naan akon kalugaringon. The 13th chapter of Matthew, in which we read the scripture, Ang versikulo 13 Mateo handidang ginbasa ta ini nga kasuratan. it contains 7 parables that Jesus uses May pito nga sumbingay nga gingamit ni Jesus to make known the secrets of the kingdom of heaven. para mahibaruan han mga tao ang sikrituhan ginhadian han langit. So in Matthew 13, Tracing, when Jesus' disciples came to him, they asked him, they said, why do you speak to us in parables? nasing ang mga tinunan ni Jesus kay ano kay permi ka na naghihina kanin mga sumbingay. Like, why do you just tell us, Sumbingay nga ni bagan patalip sa ila diri good. Okay? why do you tell us these stories? Kaya ano ginakang kay nga mga istorya. Why don't you just shoot straight with us? Kaya ano kay diri na mo diretsohon lugod kami, diretso nga pagyakan. The disciples came, Talinghaga kung sa Tagalog. in verse 11, Versikulo 11, he answered them, to you, people of faith, siringan Ginoo para ha iyo nga mga katawhan nga may pagtuo. it has been given to know the secrets of the kingdom of heaven. Ginhatag ha iyo ha aton nga mga Kristiyanon ang sikrituhan ginhadian ang langit. Palakpakan naton ang Ginoo. Amen ba? Ha aton ginhatag ang sikrituhan ginhadian ang langit. But to them, it has not been known. It has Pero not been given. haira, tutagagawas, diri hira nakilala. Diri nira nahibaruan. In another scripture, he says, don't cast your pearls before the swine. May iba pa nga bersikulo na sing ayaw ilabog, an iyo ay ayaw ihatag, an iyo pirlas, an mga baboy.
No, we don't want to call anybody swine, right? Diri kita naruyag magyakan mga tao nga baboy hira, di ba? But the fact is, if you give them a beautiful pearl, Pero kung tagan mo hiran matahom nga pirlas, they want to trample it, they want to misuse it, they want to diri abuse ira it. ton abusaran, ira ton tamakan, ngan abusaran la nira diri gagamiton. And God has reserved these secrets for those who have faith in Him to understand. Gin-reserve han Ginoo ang sikreto haton mga tao nga deserving mga kaigsunan. Amen. Angayan kumarawat. Amen. You see, the pearl of greatest price contains all of the secret treasures of Christ. Ang perlas nga may dako nga kantidad naada didaan nga tanan nga treasure sikreto nga treasure nga amoy Kristo In the kingdom of heaven. hang ginadian ng langit. It's one of the reasons that when we see people who don't know Jesus, Amo iton rason na didang makakita kitang tao nga waray pa makakilala kan Jesus. our hearts are broken for them An aton kasing-kasing bagan na broken para haira. because we want to share the treasures of Jesus Christ. Kay karuyag naton isumat haira, isira ira an mahalaga ang bahandi o kayamanan nga amoy Kristo. We want them to know that there is a pearl of greatest price waiting for them. Karuyag naton mahibaro hirang nga kung maaram la kamo nga may dako nga pirlas nga naghulat haimo. You know, I don't know about you, but when I drive down the street or walk down the street, Dak maaram maiyo pero handida nga nagdrive ako hing kakalsadahan or even when I'm walking in the mall, o dida baha mall. and I look at hundreds of people, Nagkikita ko mga ginatos nga mga tao. and I think to myself, how many of them know this pearl of greatest price? Nakakasiring ako habang pira daw hairaan man nakakilala han pirlas nga may dako nga halaga. And I can only imagine that only a few know Jesus. Nakaka-imagine ako nga pipirala ang mga tao nga naglakat-lakad dito nakakilala ka ni Jesus. The fields are white for harvest. Unfilled, kana aranihon na. And who Hinog na para anihon. will go into them? Hino man ang makadto haira. Who will go out of their places of compromise and complacency Hino and man follow ang after makadto Jesus? haira hanira ginabuhi nga kompromiso nga baga nasanay na. Verse 12. Bersikulo 12. For to the one who has, more will be given, and he will have an abundance. Para hadton may ada tatagan pa ngan tatagan pa yan kahuraan. An abundance of what? Abundansyahan ka ano, kahuraan ano. The secret of the treasures of the kingdom of heaven. Sikreto han kayamanan han ginhadian han langit. But from the one who has not, even what he has will be taken away. Pero hadton waray bisan kung may daman niya kukuhaon ito na iya. You see, the sad thing is people who don't know Christ, An makabibido nga bagay kay damon mga tao nga waray makakilala kan Kristo. are someday going to have to reckon for their lives. Usa ka adlaw ira ito magririkon maghirahan ira kinabuhi. When they pass from this earth and they enter into eternity. Kung mapatay na hirahin ang kalibutan ngan ma-enter na hiran eternidad. Someday they will no longer have their pearls anymore. Waray na dito an ira perlas. They will no longer have the Anymore. things that they valued in this life. Mawara na kung patay ng tao, waray na itong mga bagay nga ira gintagan hinhalaga hanira More- kinabuhi. More than the kingdom of heaven. Nga labaw pa ang paghatag han halagahan ginhadian han langit. All those things lose value and fade away. Ang nga tanan nga mga bagay nga ira gintagan hinhalaga mawarayan na hin value ngan ma-fade fade man luluma mawawara na. Even as I share this today, this is my life on an ongoing basis. Bisan ko nagsishare ako amo naton kinabuhi on ongoing basis. How am I going to turn my heart solely after following Jesus today? Paano man naton ibiri ka naton kasing-kasing pagsunod ka ni Jesus yan na? Why settle for anything less? Kay ano masitol ka na han mga bagay nga less la waray mga halaga. Now, I mean, don't take it from me like I'm trying to scold anybody. Ayaw paghimuang nga baga ko nanyayamos han iba. I'm just trying to tell you this is the love that Jesus pursues us with. Karikula isa-isa iyo nga amoy ni ang paghigugma kan Jesus nga angay naton tinguhaon. And he says in his Amen. And he says in his word, lay it down. Nasiling niya mga pulong i-lay down. Just lay it down for me. Ibutang ito para hakon. Trust me. Tapuri ako.
my love is unfathomable. Ang pagugma diri matugkad. When you start to walk in my ways, you will experience such a rich treasure of my peace, my holiness. Sari ang Ginoo hindi na magtitikang kamo, han paglakat, han iya kaburuton, han iya kamurayaw, han iya pagkabaraan. You will walk upon the high places of the earth. Maglalakat ka na taas nga dapit hini nga kalibutan. Trust me, don't hold on to those Sa things. tapuri ako sa Ginoo iya pagkatiniton nga mga butang. It's like walang kabuluhan. It's like a chain around your neck with a huge stone tied to it. Bagabaan, ito kasi nga mga bagay-bagay ito na kadina nga ginhigot aton liog nga may bato dito nga That wants to drag you down. nga nakakadrag ha aton paubos. Now God told me, He said, Tim, be gentle. Okay, be gentle. God told me, He said, be gentle when you share this message. Okay. Because we need to hear the grace and the love of God. Kinahanglan makabati kitang gugma ngan grasyahan Dios. We need to know how much He really loves us. Kinahanglan mahibaruan naton kung gaano kadako ang paghigugmahan Dios sa aton. We need to be able to trust Him. Nga kinahanglan tapuran tagod iya. And you know, it's as simple as this. Simple lang sugad hini ka simple. We don't have to put on a righteous demeanor when we come to Jesus. Diri na naton isulot iton nga pagkamatado nga demeanor kung nadaop kita kanis nga buti pasabot ko an ka na kung nadaop ka iya tarong na. He's our very best friend. Hiyaan aton tinuod nga sangkay. He has our best interests in mind. May da niya maupay nga interest ha hunahuna para ha aton. He's always there to take us up to the next level. Ada iya ang Dios ada pirmi nga dadadon kaniyan ikasunod nga ang. He knows that sometimes we have to take baby steps. Danay kinahanglan magpitad kita nga bagan linaktanhan bata. I tried, and everybody hated me. Nga maningkamot kayan nga tanan nasisinahakon. I tried to be good, and I wasn't good enough for other people. Maningkamot ka magin maupay pero diri pa nga imo ka maupay diri pa maupay han ibang nga tawo. You know, let's settle it once and for all. Trying to find acceptance from other people will always lead you to failure. Kung maningkamot ka nga kakarawaton ka han ibang nga tawo mafi-failure ka lugod. You see, when you find the pearl of greatest price, Hadida nga makaplagan mo ang perlas nga may dako nga halaga. your acceptance comes from the very throne of God. Hallelujah. Ang pagkarawat ika nga trono han Dios. Amen. The throne of God that you have direct access to Kay through ang the trono Lamb. han Dios, tika nga trono han Dios naghatag hin direct nga access, diretso nga access para ha imo. It is not a throne way far away. Diri trono nga diri ginlalabog nga harayo. It is a throne that is right in here because of the presence of the Holy Diri Spirit. trono nga yan. Trono nga yan nga adididiha aton mga kasing-kasing. It is through the Holy Spirit that Jesus is with us even now. Pinaagi Espiritu Santo nga ginbuhat Jesus is with us even now. nga kaupod naton sa Jesus bisan pa yana. He speaks with us. Nagyaya kaniya ha aton. He communes with us. Nakikipag-harampang hiya ha aton. He dines with us. Nagkikisaro hiya pangaon ha aton. Hallelujah. Amen. So if you know Jesus, you will always have the pearl of greatest price So with kung you. maaram ka kanisus, may da ka na perlas nga may da halaga. Verse 13, this is why I speak to them in parables, because seeing they do not see, and hearing they do not hear, nor do they Amo ini nga understand. nagyakan ako ha iyon pasumbingay tungod kay nakita hira pero diri hira nakakakita. Nakakabati hira pero diri hira nabati. Did you want to embellish that? Did you want to talk about that all, or should I keep going? Yeah, keep going and then I will. But if you know Jesus, you will always have the pearl of greatest Pero price. kung kilala mo si Jesus, maaram ka nga may perlas nga dakoan kantidad. Especially in eternity. Special nga may ada eternidad. See, here's the thing, as you know Jesus now, when the lights go off in this world, Yan na nga, kilala mo na si Jesus yan na, kung mawara man ang aton kahawayag, hiningang kalibutan, mag-off na aton kinabuhi, buti pasabot. you will continue with Him in fellowship forever, for eternity. Magpapadayon lagi hapon kita, pakig-fellowship ha iya, nga waray katapusan. Amen ba? But for those who don't know Jesus, Pero hadton waray makakilala ka ni Jesus. they think that He will love them enough that He will draw them to them
himself after they die. Nga ani ra huna-huna. O amon do ko na makuha. What did you say? Nga nahigugma ko dira todo nga waray ko. What did I say? Nahigugma I said- hira todo nga kon mamatay hira For those who don't know Jesus, aton waray makakilala kan Jesus. when they pass away, O amo nga ni kon mamatay na hira. they think that God will love them enough Nga ani ra huna-huna nga nahigugma nagyapon an Ginoo ira. that he will receive them into his kingdom. Nga karawaton hira hayag ginadian. But it's your choice on earth that secures your place in his kingdom. Pero kung ano yung pagpili ni nga kalibutan, nag-secure ha imo kaniya ginhadian, He doesn't just accept anybody in because they have rejected him. diri niya ginkakarawat nga pasudlo nira kay ginreject man nira hiya. They have chosen to walk in their own condemnation, Nagpili man hira paglakat nga may kondemnasyon. in their own righteousness. Han ira kalugaringon nga pagkamatadong. Romans 10, 1 through 4 shows how the Jews relied on their own righteousness. Roma 10 nagpapakita kung paano ang mga Hudiyo natapon han ira ka maupay ka mga kamatadong. You know, in some ways, I don't like to just pick on the Jews, right? Diri man ako na rin mag-pick up han mga Hudiyo. But the reality is that Jesus came to the Jews because they were the children of Israel. Ang tinuod la kumani ang Ginoo han mga Hudiyo kay mga pinili hira nga mga katawhan han Israel. He himself was a Jew. Kay hiya mismo ang aton Ginoo Hudiyo mismo hiya. So, you know, we need to be sensitive when we talk about Jewish people and our modern culture. Maging sensitibo kita kung maghisgot may hitungan ng mga Hudiyo ha moderno nga kultura. Because we have a Jewishness based on what we know about Jesus in the New Testament. Kay kita naging Hudiyo ha espiritual tungod ang aton pagkikilala di daha bag-o nga testamento. So it says in Romans 10:1, brothers, my heart's desire and prayer to God for them is that they may be saved. Ang pag-ampo ni Pablo sa Roma Kapitulo 10, versikulo 1, sa ring si Pablo, mga kabugtuan ko ang tinguhahan akon kasing-kasing nga mga pag-ampo ha Dios nga kamo mataluwas. Paul had this amazing transformation. Si Pablo man niya orosahon nga pagkabag-o. The scales of his religious Judaism Nga anon scale hingbis han iya pagiging relihiyoso Judismo these scales of his belief that by following the law he would be righteous before iya God, pagtuo iya belief nga ang pagsunod han balaod nga pagiging matadong han Dios they had to fall from his eyes. ito nga scale ito nga hingbis natanggal ha iya mata And then he began to see clearly and understand. nga natanggal ang hingbis han iya mata nakakita na hiyahin klaro And to understand what the grace of God was nga through nakasabot na hiya kun ano gud ngayon ang grasya han Dios Jesus Christ. pinaagi kan Kristo Jesus. In verse 2, Paul says, for I bear them witness that they have a zeal for God, Versikulo 2 sa ring si Pablo kay maasaksi ako kung gaano hira ka dasig gaano hira ka zealous sa Dios but not according to knowledge. pero diri tungod han kahibaro They're leaning on their own understanding. tungod kay natapod hirahan ira ka lugaringon nga pagsabot. This is what miraculously happened to Paul. Mo milagro nga nahitabo kan Pablo. Verse 3, for being ignorant of the righteousness of Nasa God inurantihan pagkamatadong han Dios. and seeking to establish their own righteousness, Nagbibiling ira nga maestablisaran ira ka lugaringon nga pagkamatadong. they did not submit to God's righteousness. Waray nira isabmitar an ira ka lugaringon han pagkamatadong han Dios. See, the righteousness of Christ is only obtained by grace. Kay ang pagkamatadong han Dios makakabutla naton ito pinagihan grasya. This is the, Amen. this is the beauty of the Lord's Ito holiness. ang katahom han pagkabaraan ng Dios. This is the beauty of the pearl of greatest price. Ito ang katahom ito nga pirlas nga may dahalaga. Man, I'll tell you what, I'll trade my looks in the mirror any day for what Jesus looks like in all of his splendor and glory. Kung iya kuno, amo na to, gitrade niya, otro-otro. Aniya kalugari yung kitaon niya sa lamin. When I look in the mirror, I'm faced to, do I like that person? Just don't
Anton, don't preach long sentence long kay nagkukurya ko intoy. Okay. Short sentence. Short sentence intoy. Jesus wept. Si Jesus nagtangis. May basta mga interrupter. Sige la. Okay, these are long scriptures too, right? Okay. Halipot gadla. Okay. Short lang. Short. Ayaw lang to one word. Short sentence, okay? For Christ is the end of the law Si Kristo ang katapusan ng balaod. for righteousness to everyone who believes. Ngan ang pagkamatadong kan nga tanan nga tumuo. Amen. If you live by the law, Kung ikaw nagkinabuyang balaod, you're hanging on to your old pearl collection. nagbakala naghahang-on, hani mo mga koleksyon ng mga perlas. You're holding on to religious icons. Nagkakatin kalahan ng mga religious icon. You're holding on to kind of a spiritual sensitivity to the world Na hani mo espirituhanon nga sensitivity sa kalibutan. without knowing the Holy Spirit. Ngan waray makilala ang Espiritu Santo. And the law excluded the Jews from the righteousness of God Ngan ang balaod exclusive ang mga Hudiyo han pagkamatadong ang Dios. because they thought that by following the law, Kay ang hunahuna han mga Hudiyo ang pagsunod han balaod, they were made righteous. matadong na hira. The merchant sold his personal collection. Sanglit ini nga negosyante ginbaligyan niya ang mga personal niya nga mga koleksyon. Of all his talents, skills, and achievements. Ano yung mga talento, ang mga achievement niyan, mga skills. Anything that smelled of being a self-made man Nga tanan nga bagan self-made, hinimo lahan tao, or a self-made woman hinimo han babayi. whose boast was in his or herself. Nga an iya panhambog, haada ha iya kalugaringon. That's what we have to sell. That's what we have to get rid of. Ito na angay naton tanggalon. Amin ba? Ito naton mga kahambog. Tanggalon naton. You know, there's all kinds of self-help guides in this world. Anay. Kakulop, mada naton ginbasa atong bersikulo kakulop nga nagyabang siya sa kanyang kayabangan. Amo aton tanggalon ang kanyang kayabangan. Tingnanay, kita daw ni mo katabat kun mayabang pa ba yan? Preach it, sister. It's about boasting. You know, the things that we boast of, right? Ang mga bagay nga aton ginpanhambog. And how many of us will buy all those self-help manuals? Pira man nga maram ka mo, damo ang mga tao na palitan niya kalugaringon lang ang paghambog. How to make more money? Paano niya makakwarta? How to be persuasive? Paano niya ito nga, porsigido? How to speak with eloquence? Nga magyakanhin baka eloquente nga pagyakan. How to attract people to our personality? Paano ma-attract ang mga tao pinagi niya kalugaringon nga personalidad? So they'll click on the bottom line Pero ang puntos din mga kaigsuonan, and pay for whatever product it is. kung ginbayaran mo kung ano man ito nga produkto, Things that don't necessarily satisfy. mga bagay nga diri man nga ni nakakatagbaw. I mean, there's some things that are really helpful to buy, right? May dagan man at mga napapalit naton dida nga nakakabulig haton diri ba? But every one of us knows we've bought things that we say, why on earth did I ever buy that? Pira haton din maaram ka nga nakasing ano ba kay napagimpalit ko man ining kay wala man nimo gamita nagbasol ka. But when it comes to self-help books, Mahitungod nga nihan mga self-help book. when it comes to buying the pearls that other people are trying to get rid of, Pagpalit ito nga perlas nga tanggal na o get rid na han ibang nga tawo. we have to go right to the pearl of greatest price. Kinahanglan magpalit na gudla kita hiton perlas nga may dako nga kantidad. To Dire Jesus, ton mga to mediocre Jesus nga mga Christ. perlas. Hallelujah, to Jesus Christ himself. Nga amo si Kristo mismo ito nga perlas. Amen ba? You don't have to go through any man or any woman to Dili find na kita Jesus in your mamiling life. ibang nga tawo para lang makaplagan si Jesus. Jesus is alive every moment. Kay si Jesus buhi ang tanan nga panahon. You might be struggling with something in your heart right now. Kukuri ka man siguro struggle kahit mo kasing-kasing yan na. You just need to lay it down before Jesus. Surrender dito at ilan ni Jesus. Take my pearls of anxiety. Natanggala ito nga perlas ang pagka mabarakon. Take my pearls of fear.
Kuha ang perlashan, kahadlok. I want you, Jesus. Hallelujah. Masing kinanglan ko ikaw, Jesus. Hallelujah. Philippians chapter 2, verses 1 through 11 instruct us Pilipos 1, 2:1 ngadto 11. how to pursue the pearl of greatest price. Paano naton porsigir ang perlas nga may dako nga kantidad? In verse 1, model Jesus. Numero 1, imodelo naton si Jesus. Be like Jesus. Pariho kan Jesus. So if there is any encouragement in Christ, Kung may naman pagdasig dida kan Kristo, any comfort from love, may naman pagliaw pod ang gugma, any participation in the Spirit, may naman pagpartisipasyon dida Espiritu, any affection and may sympathy. naman pagkaluoy ngan affection ngan simpatiya. These are the things that we are to model. Maamoy ni nga mga bagay ang ngay naton imodelo, sugon. Affection and sympathy, Affection ngan simpatiya. encouraging others, Pagdasig ha ibang nga tawo. comforting others in their hard times. Pagliaw han ibang nga tawo kun ada hira kakurian. Verse 2, Versikulo 2. practice unity. I-practice naton ang pagkaurusa. Complete my joy Sering dinhi nga kumplituha an akon kalipay. by being of the same mind, Pinaagyan usala nga panhunahuna. having the same love, Usala nga paghigugma. being in full accord Magkaurusa kita. and of one mind. Hangan usala an aton panhunahuna. It said on the day of Pentecost that they were all in one accord. Kaya adlaw ang Pentecostes nagkaurusa ito nga mga Kristohanon. They were all waiting for the pearl of greatest price. Naghulat tirahan perlas nga masyado ka mahalaga. For the Holy Spirit to be poured out upon them. Handida nga ginbuo ang Espiritu Santo ha ira. They really didn't have any idea what was going to happen Waray hira maghunahuna kung anot may tabuha ira. until this mighty wind from heaven came down upon them. Hangtod nga amabutan gamhanan nga hangin nga lumusad nga ninabot ha ira. And they were like trees shaking in the wind. Nga Hallelujah. pagkaan na kakahoy nga nabayo gan hangin. It was a powerful, powerful Grabe experience. ka gamhanan nga experience. And that experience is still available today. Nga nito nga kasinatian available gihapon ito yan na. And if Amen ba waray tao. If you haven't experienced this, I don't say this to your shame. Kung naka-experience ka na ito nga nabaptize ka ng Holy Spirit, ako na dirison, ayaw pagkaawod. Just get hungry for the pearl of greatest price. Maging gutom unta kita hiton nga perlas nga may dako nga kantidad. Tell God, I'm willing to give you everything else that I have to know you. Akon kinsiga na Ginoo, Lord, give up ko ang nga tanan nga mga butang para makilala ko ikaw. Number 3, practice humility. Ikatulo, i-practice naton ang pagkamapainobsanon. Do nothing from selfish ambition or conceit. But Ayaw paghimo hin mga bagay nga may da selfish nga ambisyon ngan kainggit. But in humility, count others more significant than Kundi yourselves. pagpaubos han kalugaringon isipa an ibang nga tao nga mas mahalaga kay haimo. Ada pa ba kamo? Humility. Hallelujah. Han pagpaubos. God Almighty came in the form of a mortal man An aton gamhanan nga Dios kumaniya purman tawo. into a manger. Dito ha pasungan na tawo. He could have come into a palace. Pwede man tayo matawo ha palasyo. He could have said, "Move over, King Herod. You don't belong here." Pwede niya sigunoy, layas na King Herod kay akon mapisto. He could have come in pomp and splendor, O pwede amo nadto, splendor, karangyaan. but he came very humbly, Pero kumanhihiya nga mapainubsanon. and he rode a donkey into Jerusalem. Tapos nagsakay pagod yan dangki pa ngadto Jerusalem. That was a very gentle entrance into Jerusalem. Gentle an iya entrada pagsulod niya sa Jerusalem dangki niya ginsakyan. Imbis nga kabayo karuwahi ngan hadianon ba ato nga panahon mga kuan yan na. Number 4, consider others. Ikaapat, Let isipa an iba. Let each of you look not only to his own interests, but also to the interests of others. Sa isipa ni iba nga tao ayaw an imo kalugaringon nga interes kundi an interes na iba nga tao. Sometimes when we're trying to witness to somebody, Danay kung nagwi-witness kita ni iba nga tao, we can be so busy talking about ourselves pwede kita maging busy pagyakanan naton mga kalugaringon. that we don't begin to try to understand what's important to them. Nga di naton ginsasabot kung ano't importante ha iya.
Verse 5, think like Jesus, Pag hunahuna, pariyon hunahuna ni Jesus. having this mind among yourselves, which is yours in Christ Tuguti nga ini Jesus. nga panunahuna nga dahil mo mapariyo panunahuna ni Jesus. This is a powerful, powerful principle. Mga gamhanan ini nga mga prinsipyo. The Holy Spirit was written upon our hearts and our minds Kan Espiritu Santo ginsurat atong kasing-kasing nga naton hunahuna so that we might be taught from the very throne of God. para kita matutduan ti kang trunuhan Dios nga mga panutduan. Hallelujah, hallelujah. Amen. And sometimes when we hear somebody speak, Hindi na nga nagyayakan, makabati kita ng ibang tao nga nagyakan. we think, not exactly. It's close, but not the real thing. Pagka diri man, diri good, magkaharani, pero baka diri good, amo nga butang. But there are other times when we say, that person has been with Jesus. May dadat mga tang, ito nga tao talaga, kaupod ni Jesus. Tell me more. Tell me more. Sige, sumati pa kami more. How can More I pa know? more. How can I know him more? Paano ako makakilala hiya more? More pa more. Try verse 6. Try not to be God. Ayaw paghupaning kamot nga mahimo ka nga Dios. Kay Try dili. not to play God. Ayaw let pagplay ha Ginoo. It says regarding Jesus, who though he was in the form of Kay God, nasayang din nga bisan pa adaya pormahan Dios. did not count equality with God a Waray thing to ni be grasped. Jesus isipa ad iya kalugaringon nga equalhan Dios. Now, in the doctrine of the Trinity, we understand, we believe, and profess that Jesus is co-equal with the Han Father. doktrina han Trinidad natuo kita nga si Jesus an Amay an Anak an Espiritu Santo equal hira. Because- Apa Amay. Because he is no less God. Kay diri hiya sigon diri less hiya nga pagka Dios. It's an amazing mystery. Di ba misteryo talaga ini kay equal hira di ba? But when Jesus came humbly to earth, Pero hindi da nga kumanis si Jesus sa kalibutan, he was expressing to other people iya giniyakan ha iba nga mga tawo, that your goal was not to try to be equal to God, ayaw paningkamot nga ma-equal ka ha Dios, but to become a servant, kundi maging uripon, maging servant. Amen ba dida? which is expressed Amo in itong verse. pinakamakuri, Which atong is- servant heart. That's right, which is expressed in the next verse. Gin-express niya sunod nga bersikulo. But he emptied himself by taking the form of a servant. Ginhobo niya, aniya kalugaringon, nga ginangkon an form han usa nga surugoon. Being born in the likeness of man. Natawo siya parehon pagkatawuhan mga katawhan. Oh, that God Almighty came to the earth in the form of a man. Ang Diyos nga gamhanan kumanya kalibutan, natawo bagan parehon pagkatawon. Pormahan tao. With a humility to serve others. Upod ang pagpaubos para magserbihan iba. To reveal the kindness and goodness of Para God. ipahayag an ka maupay ngan ka ang Dios. And so he encourages us to be a servant in the same way. Sanglit gidasig kita niya nga maging surugoon liwat kita pareho nga pamaagi. Amen ba? Hallelujah. Na kay pros man mga hawod. Di na naruyag mahimo nga surugoon. Pisan surugoon niya na, hawod na. Di ba tinuod? Surugoon, hawod na. Then finally in verse 8, Versikulo 8, katapusan. die to self. Adin makuri, pataya, ani mo kalugaringon. You know, Waray na tao, pataya, ani mo kalugaringon. the sooner we can die to self, the better. Kay kun asun kuno nga mapatay kita naton kalugaringon, mas maupay. The sooner Ang we, patyo naton na naton kalugaringon, mas maupay. the sooner to die to self, The sooner daw nga mamatay ka nimo kalugaringon, the quicker we are to forgive. mas madali kita magpasaylo. The less vulnerable we are to offense. Mas vulnerable, less vulnerable nga mabido ka. And the I have close, to explain that one kay maybe some people mabackslide lugod imbis nga magsimba pagpadayon masig makuri tong reliyon nila kay ginsigan mga ko nga patayan nimo kalugaringon. Di na lugod mabalik nga ni kay patayan nimo kalugaringon. Anong patayon nimo kalugaringon? Ang sala. Di na nimo ayaw pagbunuhan nimo kalugaringon ha. Ayaw pagsaksa kung may problema ka. Ayaw pagpataya nimo lawas. Ang sala la ang sala la nga nagukuy ha imo amo tong pataya. Sige mo katapad. Pataya ito nga hambog mo. Sige mo katapad. Pataya ito nga sala mo. Okay, go ahead.
Hallelujah. What she said, I have no idea what it was, but it sounded good. Maaram ka na hitoy-hitoy. And being found in human form. Siya nakaplagan niya ang tauhunon nga dagway. And being found in human form. God Nakaplagan ang Diyos sa iya pagkatauhunon nga dagway. humbled himself by becoming Tapos obedient nagpaubos pagyud sa iyang kaugalingon, pinaagi sa iyang pagkamatinumanon. to the point of death, Bisan pa sa puntos sa kamatayon. even death on a cross. Dito sa kamatayon sa cross. Let's just think about that. Una-una ako no. God Ang became, Diyos became obedient even to the point of death, matinumanon bisan pa sa kamatayon. death on the cross. Ang kamatayon dito sa cross. So I'm going to read a conclusion and then hand it over to you, hon. Did you want to recap more there now, or just wait? Okay, go ahead. Conclusion. So I just want to conclude from Matthew chapter 16, verses 24 through 26. Mateo 16, 24, 26. See, I love to use scripture to verify what I'm saying to you. Karoy ko magamit, higugma ko paggamit yung bersikulo para i-verify kung ano't iya ginsiri nga iyo. Because I want each of you to be able to go to the Word of God, Kay karoy ko nga kada usahaton makita god ang pulong ang Dios. to read it, Mga mabasa niyo, to think about it, meditate upon it, meditate, nga hunahunaa, and make it your own. nga para hain mo ito. In verse 24, then Jesus told his disciples, Sareng sa Jesus sa iya mga tinunan. if anyone would come after me, Bisan hino nga kumadiha akon. if anyone wants the pearl of greatest price, Bisan hino nga naruyag gini nga perlas nga may dako nga kantidad. let him or her deny himself Tuguti nga i-deny niya at iya kalugaringon. and take up his cross and follow me. Pasana, kuha niya cross, pasana niya cross nga sunod ha akon. It doesn't say to ask how heavy it is. Waray magsiring kung ano kabugat ito nga cross. It doesn't say to ask how big it is. Waray magsiring kung ano kadako man ito nga cross. It doesn't say to ask how many splinters there are on it. Waray magsiring kung pila nga tunok ang ada ito nga cross. Just be willing to take up your cross and follow him. Buti pa sabot, willing kita magpasan ang aton cross nga sunod ha iya. Actually, what it says to take up his cross to follow him. Sunod, kuhaan iya cross nga sunod ha iya. For whoever would save his life will lose it, Kabisan hino nga magsalbar niya kalugaringon nga kinabuhi mawawarayan lugod. but whoever loses his life for Pero my bisan sake hino nga iya ginwagtangan niya kinabuhi tungod kan Kristo makakaplag lugod. whoever sells all that he has, Bisan hino nga magbaligyan nga tanan nga butang nga daha iya. all that she has, Nga tanan nga may da niya. will find the pearl of greatest price. Makakabilingin perlas nga may da dako nga kalaga. And I'll just leave with this final question here. May da din final nga pakiana. For what will it profit a man if he gains the whole world and Ano forfeits ang ganansyahan tawo kung maangkon mo man ang nga tanan nga butang pero mawara man an imo kalag. and forfeits his soul? Ano ba ang ganansya kung mawara man an imo kalag? God, we thank you for your holy word. We thank you, God, for your holy conviction. We thank you that you are the pearl of greatest price, Lord. And today we just bow our hearts before your throne. And Lord, even the areas where we struggle, we say, we're willing to trust you. We're willing to believe that you answer those who come to you humbly, that you love us so, that you are the greatest friend and the greatest father in all our lives. In Jesus' name. Amen.